ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ба кулли бинандагоне ки алҳол моро тамошо карда истоданд. бародарои азиз, мо имрӯз ба аёдати як модаре омадем ки тӯли як моҳ мешавад бо мо дар тамос буд. имрӯз вақтамон шуд, ба аёдати ҳамин модар омадем ки ин модар 7 фарзанд доранд, бехона ҳастанд. не ин ҷое ки ҳозир шумо дида истодаин, ҷа квартиранд мешинанд, моҳона 800 сомонӣ метиҳанд. дар ягон ҷо мисол кор намекунанд. шавҳаршон партофта рафтааст, модарро ва фарзандонашон ҳама 7 мактаб намехонанд. мо хостем ки ба модарро кӯмак кунем, бо дастгирии шумо ягон ҷо як хонаш кунем ва фарзандоша мисол мактабда бурда бимонем ки мисол бухонанд. ҷавон ҳастанд, мисол кӯдакакҳои ширинрӯ ҳастанд. алҳамдулиллоҳ ҳозир модар худ сухан мекунад ва аз даҳани хушон бифаҳмем иншааллоҳ. ман хе модари танҳо ҳастам. 7 фарзанди солим дорам. дар ягон мактаб намехонам, дар хона иҷора ҳастам. ҳамин додарро ёфтам, суроғаша ба ҳамин додарам суҳбат чидам. гуфтам мара дастгирӣ кунем ки ҳамин зиндагӣ сер шудам. шавҳарам партофта рафтакам. ҳама хонаҳо дароша фурӯхт. ми 7 кӯдак дар кӯча монд. на алимент метиҳанд, на нигоҳ мекунанд. кӯдакҳо метириска надоранд, ҳам паспорти тоҷикӣ надорам. 3 сол меша азоби зиндагӣ мекашам. имрӯз маҷбур шидам ки ба ягон кас муроҷиат кунам. яке ҳамин додара суроғоша ёфтам, ба ҳамин додар ҳам суҳбат чидам. ина ирӯз бо мо ҳам суҳбат ай дар хонаи иҷораи мо омада. албатта бародарои азиз, то нодор нашавӣ ба қадри нодор намерасем. имрӯз ки худо ба мо ва шумо додааст, кӯмак кунем. ин картаро мегузорем. касе ки кӯмак кардан мехоҳад, кӯмаки худро бирасонем, то ин ки ба ин модар як хонае бисозем ки мисол 7 фарзанд дорад. бовар кунед, ҳарчие мега барои худат дӯст медорӣ, барои бародарат ҳам дӯст будор. вақте худмон дар хонаи обод ҳастем, ҳама чӣ дорем, аз ҳоли ятимону бепарастдорон хабар надорем. я бидонем ки инҳо ятим ҳастанд, падар надоранд, яъне ки дар ин хона иҷора менишинанд. кӯмак кардем, иншоаллоҳ аҷри хеле калоне мегирем. савоби ҷория иншоаллоҳ ҳама вақт раванда ҳастай. хуб, боз модар ягон сухане дошта бошад, баҳри бародарон гап занад. хай дастон биёя, ҳамин кӯдакҳои мураввалаш мактаб ки бухонанд, ояндадор шаванд. намехоҳам ки фарзандоим бесавод бимонанд. ҳамаш ба ақланд, солиманд. хай ба як дастгирием кунем ки мисол ин хонаи иҷора буром. шумоам хоҳиш дорам. бале бародарҷоно, касе ки кӯмак кардан мехоҳад, кӯмаки худтонро бирасонед, ба ин модар кӯмак кунем. иншоаллоҳ 7 фарзанд ин ҳам шӯхӣ нестай ки нигоҳубини ин қадар дар зиммаи як зан ҳаст. агар мард мешид мегуфтем хай ин мард аст, рафта як ҷо кор мекунад. аммо зан аст, модар худ гуфта истодааст ки ба ман як ҷои коре ёб ки ман рафта кор кунам. ман худам зиндагима пеш мебарам, як ҷои коре ёб. аммо хона надорад, корам ки кунад ҳамон маблағаш дар ҳамин хона мешавад. мо ҳаракат мекунем аввал як хона иншоаллоҳ ки таъминшон кунем, баъдан иншоаллоҳ ки кор да мемонемшон ягон ҷо, кор ки мекунад зиндагиша иншоаллоҳ бурдан мегирад. фарзандош ҳамаш ҷавон ҳастанд, мисол ҳамаш кӯдак ҳастанд. ягон дастёр надорад ки ба ин модар ёрдам кунаду кӯмак расонад. ва иншоаллоҳ ки ин бениҳоят савоби аҷру калоне дорад. ва касе ки шабака дорад, ҳамин навори моро гирифта дар шабакаотон партен иҷозатон метиҳем, то ин ки зудтар маблағи дастрас ҷамъ кунему ба ин модар кӯмаки худро расонем. бовар кунем, ба худо қасам, то ятим нашавӣ ба қадри модар намерасӣ, то нодор нашавӣ ба қадри нодор намерасӣ. алҳол ки ба 100 рубл ва 200 рубл каси мо шумо бой намешем. иншоаллоҳ ӯ дастгирии шумо дар номаи аъмоли худтон ҳастай. кӯмак кунем, то ин ки ин фарзандоша бурда ягон мактабда бимонем, мисол мактаби миёна ҳатто нахонданд, вале ҷавон ҳастанд, мисол синфи 1, 2, 3 то 9 ҳастай. фарзандош хондагӣ нестанд, мактаб хондагӣ нестанд. умуман аз сабаби норасоии зиндагӣ бо худшон дар ин квартиран шиштагӣ ҳастанд, 800 сомон метиҳанд. хай иншоаллоҳ ки агар кӯмак кунед, мо бо дастгирии шумо иншоаллоҳ
حرکت میکنیم که این مادر را با این فرزنداش بخونونیم، خودشان در یک خانه چاکی بکنیم که سرپناهشان شود انشاءالله. خب برادرای عزیز، انا همین کارت سبربانک است. کمک کردن خواهین در همین کارت چند قدر مبلغی که میپرتوین تا که ما دستگیری این مادر شویم. این هم مادر ما و شما هست، این فرزندا هم دادر و خواهرای ما و شما هست. این دنیا قدر دنیای نیست، امروزه میبینیم که فردا همین کمکی کردگی خمان برای جان خودمان هست. روز حضرت عمر رضی الله عنه به نزد یک قبرستان گذر کرد. اهل قبرستان گفت ای اهل قبرستان، آیا شما میدونید که زنهایتان شوهر کردن، خانه هایتان صاحب پیدا کرد؟ از قبر ندای اومد گفت خبر ما بر تو این است که هر کاری که ما در دنیا کردیم از خیر و صدقه در اینجا حاصلش را گرفتیم. هرچی از ما در دنیا از مالمون ماند او را پرتافتیم و آمدیم، یعنی که از اونها جدا شدیم. انا همین خیر و صدقه و کار نیکی ما با خود میبریم تمام. این قدر مال و ملک و ماشین و خانه و در همه از هر ما میموند. اگر توانید کمک کردن مرحمت کمک کنین، ما انشاءالله با دستگیری شما به این مادر دستگیری میکنیم. خداوند نگهبانتون باشد، کمک خودتون برسونید حتما انشاءالله. برادران عزیز، پیش از کمک کردن اول یک بار خودتون رو در جای همین مادر تصور کنید که با 7 فرزند، مرد 7 فرزند خورانده پشاندند به نهایت عذاب میکشد، در مهاجرتی کار میکند، زن کجا کار میکند، در از طلابی رو کار کند 500-600 تومان، در همون کوارتیر پرش نمیشود. به خاطر الله، تنها به خاطر الله کمک کردن خواهید، حتما کمک کنید تا اینکه این مادر رو ما هم دستگیری کنیم. با دستگیری شما به یک انسان هم نمیشود. من انشاءالله چند قیق زور میرسه کمک میکنم، شما هم انشاءالله کمک خودتون برسونید به همین مادر. باور کنید من بازور داشتم، ما با اون مادر خیلی صحبت کردیم، بعدا نوار گرفتیم. خیلی بازور در احوال اونها را دیدم، مادر میسوزد، عذاب میکشد که 7 فرزند یگان تاش نمیخواند، میگه خطب 1 تا یا 2 تاش بخواند که ما را صاحبی کند، لیکن 7 فرزند یگان تا فرزند نمیخواند. با دستگیری شما ثواب بهترین انشاءالله میگیرید که 2-3 تا فرزند همه ما اگر برای مکتب دا بخونن انشاءالله، یک خانه که مایت حق انشاءالله اگر برای همین مادر ما بسازیم، ثوابش تا روزی که همون کودکا هستند با همون 7 پشتش تا روز قیامت انشاءالله در نامه اعمال ما و شما رفتن میگیرد. هر کاری که میکنین به خاطر الله کنین، درد این مادر شما هم یک احساس کنین. خداوند نگهبانتون باشد، حتما کمک خودتون رسونین به خاطر الله. بسیاری میگن که تو گدای هستی و الله قسم 1 سومون شما برای ما لازم نیست، برای همین مادر است. ما کسی تا حال انشاءالله که نه تل بدم، نه حق یک کس خوردم، نه حق یک کس سهمت کردم. هر چیزی که در ضد ما میکنن همش تهمت است. خداوند هدایتشون کند. تا حال حق هیچ کس نخوردم الحمدلله. تا حال با مهنت حلال کار کرده هستم. در مهاجرتی ما طول 5-6 سال کار کرده هستم. خداوند خود در این راه که آور ما را به سبب ما یک برادر هدایت مییابد. این هم یک برای ما و شما خوب است انشاءالله. خیر کسی که کمک کردن به خاطر الله مرحمت، کسی که نمیکنه دعا کنین و هر گپای ناجور نزنین. خداوند نگهبانتون باشد. خب برادر ما صحبت میکند در شبکه خشون تربیت تیوی انشاءالله تماشا کنید.